नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु अभिन्न आशुतोष। सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान बीजेडी रे सामिल हेबा समय रे काहीकि शंख भवन रे अनुपस्थित रहिले दलर पावरफुल नेता प्रणव प्रकाश दास और बबी दास से नहीं गत 24 घंटा धरी विभिन्न गणमाध्यम रे भिन्न भिन्न चर्चा सृष्टि होईची। आउ ए सब भितरे आज सुजाता पांड्यान दल रे मिसिबार दिनक परे प्रणव प्रकाश दास जाई तांको भेटुछंती। आउ ए नै बीजेडी तरफ एक फोटो मध्य जारी करा जायछि जेउठी सुजाता पांड्या एवं बबी दास बसिछंती। तेबे उभयंक भितरे एक रुद्धद्वार बैठक होइतिबा नै मध्य आलोचना हेउछि। तेबे दर्शक बंधु ये केवल गोटे सौजन्यमूलक साक्षात्कार ना सुजाता पांड्या दल रे मिसिबा परे बबी दास पूर्व भली उत्साहित अछंती एवं तांको स्वागत करिबा पई तांको भेटुछंती। कहीं प्रणव प्रकाश दास गतकाली शंख भवन रे आयोजित होइतिबा मिश्रण पर्व रे शामिल होई नथिले। हेले पूर्वरु आमे देखिछु जेतेबेले मध्य शंख भवन रे कोनोसी बड़ कार्यक्रम होईछि बा 2024 रे पांड्यानकर विभिन्न स्थान रे सभा समिति करिबा भली बड़ बड़ आयोजन ए सबुर दायित्व प्रणव प्रकाश दास को ऊपर न्यस्त रहुतिला। जदि दल रे कोनोसी तुंग एवं वरिष्ठ चेहरा शामिल हेउथिले सेमानंकु स्वागत करिबार दायित्व मध्य प्रणव प्रकाश दास करथिला। एमिति कि नवीन पटनायक जो नेता को स्वागत करि पारि नथिले सेमाने प्रणव प्रकाश दास को उपस्थिति रे दल रे शामिल हेउथिले। दलर एक रकम रो सर्वे सर्वा बा द्वितीय क्षमता केंद्र पलटि जाइथिले प्रणव प्रकाश दास। हेले गतकाली कहीं से शंख भवन रे उपस्थित रहिले नाही। जदि से कोनोसी व्यक्तिगत काम रे थिले तेबे एते बड़ मिश्रण पर्व जो सुजाता पांड्यान को मिश्रण पाई दल एक बड़ धरण आयोजन करिथिला सही कार्यक्रम रे काहीकि शामिल होई पारिले नाही से नै मध्य से गणमाध्यम रे कोनोसी सूचना रखि नाहंती बा सोशल मीडिया रे कोनोसी पोस्ट करि नाहंती। केवल गतकाली सोशल मीडिया रे एक साधारण पोस्ट करी से सुजाता कार्तिकेयन को स्वागत जणाइतिबार शुभेच्छा वार्ता पठाइतिले। तेबे प्रकृत रे दल भितरे वर्तमान असंतुष्ट अछंती कि बबी ना शंख भवन ठारू तांकु दूरे दिया जाइछि। सुजाता पांड्यान को भली जने नेता जेतेबेले दल रे शामिल हेउचंती जेतेबेले नवीन पटनायक सुजाता मिश्रण परे से ही आगकु नेतृत्व नेबे बोली स्पष्टीकरण देउचंती। एभली जने पावरफुल लेडी जे मिस्टर पांड्यान कर धर्मपत्नी जहांकर मिश्रण पाई दल तमाम सांसद विधायक दलर छामुआ संगठन नेता सभापति एवं तुंग चेहरा को शंख भवन रे उपस्थित रहिबा पाई निर्देश जारी करिथिला। एही अवसर रे बबी दास कहीं अनुपस्थित रहिले दल तांकु गुरुत्व देई सठिक ढंग रे आमंत्रण करि नथिला कि बबी दास जदि व्यक्तिगत काम रे थिले से संपर्क रे से कहीं कोनोसी सूचना देउ नाहंती। एमिति रे भी आमे देखिछु जे केमिति जाजपुर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ए सब जिल्ला रे गतकाली थिबा नेता माने फेरी आसीथिले राजधानी को एवं सेमाने शंख भवन रे उपस्थित रहिथिले। संबित राउतराय मध्य कहिथिले जेतेबेले सुजाता पांड्यान मिसुचंती बोली खबर मिलिला सेतेबेले से निज निर्वाचन मंडली रे थिले किंतु गुरुत्वपूर्ण मिश्रण पर्व हेउतबा कारणरु से शंख भवन रे आसी निर्धारित समय रे पहुंचिले। भुवनेश्वर आखपाख निर्वाचन मंडली रे जेउ नेता माने मध्य थिले गतकाली समस्ते भुवनेश्वर को फेरी आसीथिले किंतु एही समय रे प्रणव प्रकाश दास केउठी थिले आ जदि से भुवनेश्वर रे थिले तेबे काहीकि शंख भवन को आसिले नाही। चर्चा हेउछि जे 2024 निर्वाचन परे पांड्यान एवं बबी दास को भितरे अर्थात भिके पांड्यान एवं प्रणव प्रकाश दास को भितरे पूर्व भली आ मजबूत संपर्क नाही। शंख भवन ठारू मध्य प्रणव प्रकाश दास को दूरे दिया जाइछि। मु कहूतिली जे पूर्वरु जेतेबेले मध्य शंख भवन रे कोनोसी बड़ मिश्रण पर्व हेउतिला बड़ कार्यक्रम हेउतिला तार परिचालना दायित्व जो नेता संभाळुतिले सही नेता गतकाली सुजाता पांड्यानकर मिश्रण पर्व भली एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे अनुपस्थित रहिले आ दिनक परे जाई से सुजाता पांड्यान को भेटुछंती। तेबे केवल सौजन्यता दृष्टि रे साक्षात्कार बबींक भितरे कोनोसी कोह कोनोसी असंतोष अछि कि ना सतरे से सुजाता पांड्यान को मन भितर स्वागत करिचंती
ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ଦାସଙ୍କ ଦୂରତା ବଢିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିସେସ୍ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବବି ଦାସ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଛି କି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବବିଙ୍କୁ କୋରେଇ ବା ଯାଜପୁର ଛାଡି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଠେଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବବି ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ କୋରେଇରେ ତାଙ୍କ ମା ବି ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅମାନତ ହରାଇଲେ ବବି ଦାସ। ଏଣୁ ଏଭଳି ପରାଜିତ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନବୀନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଆଉ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ସହ ବବି ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ସୁଜାତା ଏବଂ ବବିଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଥିଲା ନା ବବି ଦାସ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆସି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ବିଜେଡିରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ସତରେ ବବି ଦାସ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ। ଦିନେ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବେ କିଏ ନ ଯିବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ ବବି ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ବବି ଦାସ, ଯାହା ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା କରୁଛି। ସେମିତିରେ ବି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେଡିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବବି ଦାସ ବି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ବବି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ କି ସେମିତି କୌଣସି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଏକଦା ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲାଉଥିବା ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ନମ୍ବର 2 ନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ଏବଂ ଦିନକ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଭେଟିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷ, ତିକ୍ତତା, ବିରୋଧ, ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛିଡା କରୁଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବବି ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପରେ ହିଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। এই রিপোর্টটি কেমিতি লাগিলা দর্শক বন্ধু নিশ্চিত জনাইবে, কমেন্ট বক্সরে নিজের প্রতিক্রিয়া রখন্তু। এথিপাই আম চ্যানেলକୁ यूट्यूब और फेसबुक रे सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक और शेयर करंतु। रहुछि, नमस्कार।